Kebang mariro, bukrano kebengka, kebang ma bororo, bukrano sezaka, kebang ma netaro, bukrano hanya shalaika. Kebang mariro, bukrano kebengka, kebang ma bororo, bukrano sezaka, kebang ma netaro, bukrano hanya shalaika. O jesu pano kebengo, jesu pano shezabo, jesu hanya safano, abo mungsha julia. Tini kebayang di kunuka, tini kebayang di kunuka, tini kebayang di kunuka. Kami shalaika, bazar bazar shalaika. দাদা আপনারা আজকে এখানে দেখলাম কেন এসেছেন আপনারা? ত্রিপুরা মানে বাইরে না? ও আপনারা এই জুলাইবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সি আন্ডারের পরে তো না?
রামরাইবাড়ি এটিসি ভিলেজ। আর শুধু আপনারা রামরাইবাড়ি থেকে এসেছেন না অন্য সব পঞ্চায়েত থেকে আপনারা জেনারেলের মধ্যে এসেছেন? ডিসি পঞ্চায়েতের মধ্যে মনে করেন জেনারেল লোকও এসেছি, সব জায়গার লোকে এসেছি। আপনারা আজকে এই বাইক র্যালি করবে দেখে আপনারা খুশি তো? অবশ্যই খুশি, অবশ্যই খুশি। আচ্ছা, এই বাইক র্যালির মধ্য দিয়ে আপনারা সারা ত্রিপুরাবাসীকে কি বার্তা দিবেন? আমরা পুরো ত্রিপুরাবাসীকে এটাই বার্তা দিয়ে জানাতে চাই যে আজকে আমরা যে ত্রিপুরা মাতার যে বাইক র্যালির যে শক্তি কতটুকু আছে, বিজেপির শক্তিকে কীভাবে আমরা পরাস্ত করতে এটা আমরা একটা জানান দিতে আজকে আমাদের এই বাইক র্যালি কর্মসূচি। আপনারা এই যতগুলো এসেছেন জেনারেল এসটি থেকে শুরু করে সব ত্রিপুরা মাথা কর্মীরা তো না? হ্যাঁ, সবাই। আপনারা কতটা আশাবাদী যে আগামী দিনের ত্রিপুরা মাথা সরকার গঠন করবে? 100%। 100%? আচ্ছা, ধন্যবাদ। হামবাই তিনিও যত মিডিয়া তাকুক সংগ্রহ তিনি 38 জুলাই বাড়িनि অङै खा गाहाम दै हामजाक मासिबाय इगुलो तिनिও जों 38 जुलाइ बारि अलकबाय रिंजाक दिनै सिनि ব্যাপক हारे जों जे बाय रेलि खालायनानै जों जे वानसकलायै तिनि साक्सेसफुल होननाय होननाय आं खाख्लायो बिनि बागै अ जागा फाय सफायजाक दिनै साउथ डिस्ट्रिक्ट एमडीसी खाजुकसा सिनि देवजित सर दै फाय सफायजाक सिनि जुलाइ बारिनि अबजार्भार सर पीयूष कांति त्रिपुरा दै सिनि ब्लकनि मथा YTF TWF जत आदं संरक ओ जागा सफायजाक बिनि बागै जों दिनै ओ चबानो दिनै बुसुखांनि जे चंमानिनि चबा अबनो दै जों पहिलाजों स्टार्टिं खालाय दङ बिनि बागै आं खाख्लाय दिनै जतुनि सोलाय खासरां माने अबनो दैयैनो दिनै जुलाइ बारि जों आवाज दिसनाय बिनि बागै फारि जों तब सातनि बिसिंते जों क खालामनाय दिनै खाजुकसा MDC सातनो आं जरायाखै हामबाय दिनै आरो फाइ मानजाखै जत दिनै लिडार आसा खालायो जत बोसोर पाल खालायै जों बाइक रेलिनो साक्सेस खालायनाय एवं अब उद्योग लाखा दिनै YTF TWF दिनै पार्टीनि मुङै एवं दिनै लगे फाइ सफायजा अ जलाइबारिनि अबजार्भार बिनि बिसिंतै जों जतनि बिसिंतैनो दिनै अ बाइक रेलि खालायजाकनाय एवं आसा खालायो अ बाइक रेलि जों जतबो डिसिप्लिननि माध्यमे जों खालायलायनाय जत यूथ एवं जत जारा दंनाय आरो बाइक रेलियाव पार्टिसिपेट खालायनाय बरक जत बुबाग्राना हामजागै दिनै ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि फाननो फुनुंनायनि बागै दिनै अ बाइक रेलि जों खालायजागोन एवं नरक नुबै मानखाना आरो प्राय 700 फाइ दिनै बाइक दङ दिनै बाइक जारा फायनाय बरकनो जों लामसुगो एवं बुबाग्रानि मुङै बरकनो जों चबानि चिबा याफारो जाते अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों जे फान फुनुंमानि अ फान सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नुंनाय एवं जलाइबारि एसेम्बली ताबो गोबांबा बरक सावो जे चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोखिनि जों फुनुगै रोनाय चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोक एवं सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नुंनाय जे चिनि अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि फान एवं 38 जलाइबारि एसेम्बलीयावबो जों केबुनि तलाया जों कमिया जोंबो एसेम्बली जों जेख्लायफोरबो जों जितिरै फुनुंनाय एवं बाइक रेलिबो जों साक्सेस खालाय फुनुंनायनि जों दिनै आरो फैनाय जादों हामबाय बे खाका हामबाय हामबाय चिनि मीडिया दाखु संनो जना तिनि फाइ काबर थेमा बागै जों तिनि 38 जुलाइ बारिनि अनगायै जत सिक्ला र चिनि कक्रा र बुमा बडन जत मिलि लायो जों हायनो हाय तिनिबो चिनि फान एबा चिनि जे चबानि मारि हिसाबै जों तिनि बाइक रेलि फायनो थां दङ चिनि लगियो फायसोजा चिनि खाजुकसा MDC चिनि लगि दङ चिनि जुलाइ बारिनि ब्लकनि आदं रक मारि के मुंसाइ थांलिया नरिया थांफे नुबैनाय जत मिलि तिनि चिनि फानखौनो हिंजेरि बा जों तिनि चिनि मेन टार्गेट जों जत जुलाइ बारिनि जों तिनि रेलि खाया चिनि स्पेशली जों तिनि जेनेरेल एरिया जों कवर खालायनाय फायनाय खिनांगौ जों तेबो गाहाम खालायनाय खाय आं जे नाय तंनाय ताखौ गुबुरनो अ भिडिअ मेसेजनि बिसिंथि साना मुजुङो फायबायदि नरकनो फायनाय सालगो नरक तिनि खबर मायांगै बा गरमान तंखांखाय आपनि बागै जों नाकारसानो फायनाय सालक जों तेबो रेलि र खालायलायनाय जों दर दर फायनाय जत जागानो फाय नरकबो जोंबो बाक्सा चबावो याक माने तामिनाय शोल्डार बाय शोल्डार जोंबो बाक्सा याफ्रि थानसाखाय हिमनानि बागै जों नरकनो अबखरो अ मेसेजनि बिसिंथि